बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 18 मई 2026 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं आप टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और कतरी वज़ीर आज़म का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम आल थानी ने टेलीफोनिक रब्ता किया। एसपी के मुताबिक रब्ते में खित्ते की हालिया सूरत हाल, सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों मुल्कों की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। तजारती सेल परमिट की जाँच करें, वज़ारत तजारत का सार्फिन को इंतबाह। वज़ारत तजारत ने तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ सार्फिन के हवाले से अहम नुकात की वजाहत की है ताकि लगाई जाने वाली जो डिस्काउंट सेल है उससे हकीकी अंदाज में मुस्तफ़ीद हुआ जा सके। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत तजारत का कहना है कि ज़वाबित के मुताबिक वो दुकानें, वो तजारती इदारे जो है जहाँ पर डिस्काउंट का ऐलान किया जाता है उनके लिए ज़रूरी है कि वो वज़ारत से NOC हासिल करें। वज़ारत का मज़ीद कहना था NOC को दुकानों या शोरूम्स में ऐसी जगह पर लगाना ज़रूरी है जिसे आम सार्फिन देख कर इत्मीनान कर सकें। तजारती अशिया को रायती रेट पर पेश करने वाले इदारों या दुकानों को बाकायदा NOC जारी किया जाता है जिसे नुमाया मुकाम पर लगाना ज़रूरी है। कस्टमर NOC में मौजूद बारकोड को स्कैन करके ये यकीन दहानी करें कि मौजूद NOC दुरुस्त है। वज़ारत का मज़ीद कहना था कि NOC के अलावा तजारती इदारे इस बात के भी पाबंद हैं कि वो सेल से पहले और सेल के बाद के रेट को वाज़ेह करें ताकि सार्फिन ये अंदाज़ा लगा सकें कि सेल के बाद रेट में कितनी कमी हुई है। सऊदी अरब में मुख्तलिफ मौक़ों पर तजारती इदारों की जानब से कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट सेल लगाई जाती है। सेल लगाने के लिए वज़ारत तजारत के कानून के मुताबिक उन्हें NOC हासिल करना ज़रूरी होता है जिनमें उन तमाम अशिया के रेट वज़ारत को मुहैया किए जाते हैं जिन पर सेल का ऐलान किया जाता है। सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से भी सेल का ऐलान किया जाता है। इसी तरह फाउंडेशन डे के हिसाब से ऐलान किया जाता है तो मुख्तलिफ ईद के दिनों में ऐलान किया जाता है। जब भी ऐसे मौके आते हैं तो डिस्काउंट सेल्स का ऐलान किया जाता है। दूसरी तरफ वज़ारत ने यह भी कहा किसी भी जो है नामालूम शख्स या मशकूक शख्स से ज़ेवरात ना खरीदे जाएँ। सऊदी वज़ारत तजारत ने कीमती धातों और पत्थरों की खरीद और फरोख्त के हवाले से भी नए ज़वाबित की वजाहत की है। औकात के मुताबिक सोने या कीमती धात की खरीदारी वेंडिंग मशीनों के ज़रिए भी मुमकिन होगी। वज़ारत की जानब से जारी ज़वाबित में कहा गया है कि ज़ेवरात की बनावट के बारे में तफसीली चार्ट या कार्ड मुंसलिक किया जाए। इसके अलावा नगीनों या हीरे से मुज़य्यन ज़ेवर के बारे में तफसीलात भी दर्ज की जाएँ जिनमें जुड़ाव, पत्थर की किस्म, उसकी खसूसियात और वज़न के अलावा सोने का रेट वाज़ेह लिखा गया हो। वज़ारत ने कीमती धात या पत्थर को इनफरादी तौर पर फ़रोख्त करने वाले के जो कवायफ है वो रसीद में दर्ज किए जाएँ जिससे पता चले कि ज़ेवर किस शख्स ने फ़रोख्त किया है। वज़ारत ने यह भी इंतबाह दिया है किसी भी नामालूम शख्स या मशकूक जो शख्स है उससे ज़ेवर ना ख़रीदा जाए। ख़रीदारी की रसीद के साथ वारंटी की शराइत भी वाज़ेह तौर पर दर्ज होनी चाहिए जिसमें मसनूआत के बारे में मुकम्मल मालूमात मौजूद हों। वापसी या तब्दीली की पॉलिसी के बारे में कस्टमर को रिटर्न मालूमात दी जाएँ। किसी भी किस्म के ज़ेवर की एडवर्टीज़मेंट के लिए ज़रूरी होगा कि उसका वज़न, कीमत और सोने का तनासब यानी कैरेट की वजाहत की जाए। सोने के ज़ेवरात बनाने वाले कारखानों को वज़ारत सनत और मादनी वसाइल से सनदी लाइसेंस हासिल करना ज़रूरी होगा। ज़ेवरात या कीमती पत्थरों की नुमाइश के लिए भी मुतल्लिका इदारे से NOC हासिल किया जाए। अलजौफ में अदब, मौसीकी और सकाफ़ती तकरीबात का इनेकाद। अलजौफ रीजन में सकाफ़ती विरसे के फ़रोग़ के लिए लिटरेचर एंड राइटर्स एसोसिएशन ने किंग अब्दुल अज़ीज़ वुमेन एसोसिएशन के इश्तराक से सरगर्मियों का इनेकाद किया। इस इवेंट में 4 मुतनव्वे शोबों कल्चर, रवायती मौसीकी, सोशल और मार्केटिंग के पहलुओं पर तवज्जो मरकूज़ की गई। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक स्काका में अल्दीद हान पार्क में तकरीबात जो है इख्तिताम पज़ीर हुई। इन सरगर्मियों में शायरी की शामें शामिल थीं और इसके अलावा जिसमें कई शुअरा ने भी हिस्सा लिया। अलजौफ की रवायती परफॉर्मेंसेस, मुकामी ख़ानदानों की तैयार करदा मसनूआत और इसके अलावा हुनरमंद जो ख़वातीन हैं उनकी जानब से सदू बनाई और दीगर दस्तकारियों के जो लाइव मुज़ाहरे हैं वो भी इसमें शामिल थे। मस्जिद हरम में स्मार्ट रोबोट की तैनाती, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए शरई फतवा की फ़राहमी।
سعودی عرب میں بیت اللہ کے حجاج کرام کے لیے فریضہ حج کی ادائیگی کو آسان بنانے کے لیے تمام تر خدمات اور ذرائع فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں ٹیکنالوجی کا بھرپور جو استعمال ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے تاکہ مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں جو ہے زائرین کی جو ضروریات ہیں ان کو احسن طریقے سے انجام دیا جا سکے۔ سعودی عرب نے مسجد الحرم اور مسجد نبوی کے امور کے انتظامی ادارے جو ہیں ان کے ذریعے جو ایک کثیر المقاصد جو سمارٹ روبوٹ جو متعارف کروایا ہے۔ یہ روبوٹ کئی زبانوں میں کام کرتا ہے۔ اس کا مقصد حرمین شریفین جو ہے اس میں زائرین کو اعلیٰ سے اعلیٰ جو سروسز ہیں وہ فراہم کرنا ہے، اور یہ ایک ایسے ڈیجیٹل نظام کا حصہ ہے جو زائرین کے تجربے کو علمی اور جو ایمانی لحاظ سے جو ہے مزید تقویت بخشتا ہے۔ نیا ڈیجیٹل نظام اوورسیز اب فیشل ویریفیکیشن سے بھی شناخت کرا سکیں گے۔ پاکستان میں آن لائن پاسپورٹ نظام کو عملی طور پر مکمل ڈیجیٹل بنانا ایک ایسا ٹارگٹ تھا جس تک پہنچنے میں کئی سال لگے۔ اس دوران سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی وہ بائیو میٹرک تصدیق کا وہ طریقہ تھا جو خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک پیچیدہ اور غیر مؤثر مرحلہ بن چکا تھا۔ جب کوئی شہری خاص طور پر بیرون ملک مقیم پاکستانی آن لائن پاسپورٹ پورٹل کے ذریعے درخواست جمع کراتے تھے تو انہیں اپنی شناخت کی تصدیق کے لیے ایک فنگر پرنٹ فارم پرنٹ کرنا پڑتا تھا۔ اس فارم پر انہیں سیاہی لگا کر انگلیوں کے نشانات ہاتھ سے چھاپنے ہوتے تھے اور پھر اس فارم کی تصویر یا اسکین پورٹل پر اپلوڈ کرنا پڑتا تھا۔ بظاہر یہ طریقہ آسان دکھائی دیتا تھا مگر عملی طور پر سب سے زیادہ مسئلہ یہی مرحلہ پیدا کرتا تھا کیونکہ موبائل فون اسکینر سے بنائی گئی تصاویر میں فنگر پرنٹس یا تو دھندلے ہوتے تھے یا سیاہی زیادہ کم ہونے سے ناقابل تصدیق رہتے تھے، یا فارم ٹیڑھا اسکین ہونے کی وجہ سے سسٹم انہیں ریجیکٹ کر دیتا تھا۔ اس کے نتیجے میں اپلیکیشن ہفتوں تک التوا کا شکار رہتی اور کئی اوورسیز پاکستانی اپنی اپلیکیشن دوبارہ جو ہے مکمل کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اور اسی سلسلے میں ڈائریکٹر جنرل آف پاسپورٹ اینڈ امیگریشن نے نادرا کے تعاون سے فنگر پرنٹس کی تصدیق کا ایک نیا مکمل ڈیجیٹل اور آٹومیٹک نظام متعارف کروایا ہے۔ اب فنگر پرنٹ فارم سیاہی اسکیننگ اور تصاویر اپلوڈ کرنے کا جھنجھٹ ختم ہو چکا۔ اس کی بجائے نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ میں ایک ایسا بائیو میٹرک فیچر شامل کیا گیا ہے جو شہریوں کو اپنے فنگر پرنٹ براہ راست موبائل کیمرے کے ذریعے اسکین کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ یوں وہ تمام مسائل جن کی وجہ سے اپلیکیشن بار بار ریجیکٹ ہوتی تھی سسٹم سے آٹومیٹک ختم ہو گئے۔ نئے نظام کے مطابق جب آن لائن پاسپورٹ درخواست بائیو میٹرک مرحلے تک پہنچتی ہے تو صارف کو ہدایت ملتی ہے کہ وہ پاک آئی ڈی موبائل اوپن کر کے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے سیکشن میں آن لائن پاسپورٹ کا آپشن منتخب کرے۔ اس کے بعد صارف اپنے پاسپورٹ کی ٹریکنگ آئی ڈی اور شناختی کارڈ نمبر درج کرتا ہے، جس کے بعد اپلیکیشن اسے مرحلہ وار گائیڈ کرتی ہے کہ موبائل کیمرے کے ذریعے انگلیاں کیسے اسکین کرنی ہیں۔ لائٹ، زاویہ، فریم اور انگلیوں کی حرکت ایپ ان سب مراحل کی نگرانی خود کرتی ہے اور تصدیق اس وقت تک مکمل نہیں ہونے دیتی جب فنگر پرنٹ جب تک واضح طور پر ریکارڈ نہ ہو جائیں۔ دلچسپ بات یہ ہے اگر کسی وجہ سے انگلیوں کے نشانات بار بار ناکام ہوتے جائیں، جیسا کہ زیادہ عمر، جلد کی خشکی یا محنت طلب کام کرنے والے لوگوں کے ہاتھوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو اپلیکیشن صارف کو فوری طور پر فیشل ویریفیکیشن کا متبادل جو ہے وہ بھی فراہم کرتی ہے۔ ماضی میں جہاں انگلیوں کے نشان دھندلے ہوتے تھے اس کی وجہ سے درخواست ریجیکٹ ہو جاتی تھی، اب چہرے کی شناخت سے وہ رکاوٹ بھی دور ہو چکی ہے۔ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔